Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel. Make sure ukuthi ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ebafethu ke ezibhlungu ke azipheli ezibhlungu azipheli osukini ke loyizolo ke lapha ke kumhla ka2 kuwona ke lapha ku November ngempela ke silale ngeindaba ngempela ke ezibhlungu ezithi ke lapha ke i-defender yayo ke lapha ke Wydad Casablanca lapha ke Osama Faulo ngempela ke udlulile ke emhlabeni emva kokulimala ke lapha ke engozini yemoto. Osama ngempela walimala lapha ke ngomhla ka11 lapha ke ku-October kuthiwa ke lapha waseba kwi-coma for zonke ke lezi nsuku. Ngaleyo ndlela ke osukwini la izolo wase ke edlula emhlabeni. I-Wydad Casablanca siyayazi ke sonke iqembu ngempela ke leli ngempela elivame ngempela ukuthi ke ngempela ke iqembu la eNingizimu Afrika okanye ke amaqembu la eNingizimu Afrika ngempela ke abhekane nalo ke leli qembu kuthiwa i-Wydad Casablanca lapha ke impela ke lapha ke Osama Faulo ngempela ke udlulile emhlabeni ke sithi dudu lapha ke emndenini wakhona ke lapha ka Faulo ngempela ke aluhlanga lungehlanga. Like i-video ke bese uyasubscribe kuyona i-channel mina nawe so lo sihlangana nje uma kukhona ke i-video ke engipostayo. Make sure ukuthi uciphiza i-notification bell ukuze ke mhlawumbe ukuthola umyalezo if kukhona ke lapha ke i-video esifakayo. Mina nawe asihlangabezane ke kwi-video elandelayo. Nisale kahle.